Nga friends ono bagai hai yang ta kaisa special executive ni bagai interview question suggestion tu bi haika topic 2 tini ni hingga topic 2 pula lai thangjago topic 1 ang aro video kabangma question rokaro nong ni bagai ang sanamka tai ano কয়েকজন কমেন্ট খায়ম নংনে কমেন্ট খাইমা বয়না আং দিনে ভিডিও টু বুই ফাयो সনাमै दं दिने फाइदिंगे नंनि बागै ভিডিও ताम ताम दं आं फनगोना पहिला नंनो रिक्वेस्ट खाइनाय केबानि YouTube चैनल नो कटाल दिने ভিডিও नाय दं खांके नरक सब्सक्राइब खाइना दि एन्ड बेल आइकन सिना तापंगदि कटाल ভিডিও आपलोड खाइबरो नं थाने नोटिफिकेशन सबिना बागै नरक बेल आइकन सिना दि तो फाइदिंगे फ्रेंड्स दिने ভিডিও स्टार्ट खालिसनाय executive ni bagai reitongnai rok ba interview bon bagai abo belai nangkugo question what is the work in police er kaজ কি পুলিশ ni samung tamo gaw jaga answer maka bengali besikya পুলিশ holo emon ekdol lok jader কাজ holo ain proyog kora joruri পরিস্থিতিতে সাহায্য করা অপরাধ সমাধান করা এবং সম্পত্তি রক্ষা করা একজন ব্যক্তি যিনি এই দায়িত্ব পালন করেন তিনি একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে পরিচিত পুলিশ সংসামংকে অবা হাই ফ্রেন্ডস নরং যতন সাইমানম আর পরীক্ষা কানান फ्रेंड्स नरक शॉर्ट के सारी मानो पुलिस नतई अब क्वेश्चन खाजा गंके पुलिसर काज की पुलिस नि सामंग ताम हनि संजा के नरक शॉर्ट के साइरदि पुलिस नि सामंग खा आइन नतई सामंग खलायनाय ताई नांगौमानि परिस्थिति हामिया जराबो जनसाधारण बरनो चबानाय ताई अपराध रनो समाधान खलायनाय आबा हाइरक के साइरगनो नरक ताई पुलिस हिसाबै कायसा बरक दायित्व पालन खाइ दंगो बंनि सामंग आबनो नेक्स्ट क्वेश्चन का व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा नि कचाम्बु मुंगटामो के त्रिपुरा पुरातन नाम की के टेस नेक्स्ट क्वेश्चन का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDPU एर पूर्ण रूप की बा SDPU एर पूर्ण नाम की SDPU ने फुल फॉर्म का सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर नेक्स्ट क्वेश्चन का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOISP और DSP DSP बा DOISP बिन फुल फॉर्म का डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज IAS full form IAS ni full form tamongke answer Indian Administrative Service next question ka what is IPS full form IPS ni full form tamongke answer tongom Indian Police Service what is UPSC full form UPSC er purno rup ki ba er purno naam ki answer UPSC ni full form ke Union Public Service Commission next question ka what is TPSC full form photo jotono saimano TPSC full form tama Tripura Public Service Commission belaino important obongke who is the first female IAS officer of Tripura Tanusri Debarma next question ka who is the present CM of Tripura Tripura বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কে হিংকে সংযোজন সেমানো প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ আছে মানে হিংকে 8 জানুয়ারি 1953 11 নাম্বার চিফ মিনিস্টার ব নেক্সট কোয়েশ্চন কা which is the biggest river in Tripura Tripura বৃহত্তম নদী কোনটি কে आंसर মনো রিভার গটে কোয়েশ্চন কা which is the smallest river in Tripura Tripura ni joton se chikon nodi hingke bobo ke Haura river friends ngo ka spelling onya phanang mano Haura ba haike simano how many rivers are in Tripura Tripura ko ti nodi achang ke answer 10 major rivers dong abong ke tam tam hongke 10 ta tongmani Burima Gumoti Khowai Haura Longai Dhalai Mohori Feni Juri Mono abahai tongoro 10 ta tongom next question ke which is the largest dam in Tripura Gumoti Hydro Dam which is the best fruit of Tripura
Queen pineapple. What is the state part of Tripura? Tripura ni Rashtriya Pakhi bobo hongkangke. Green Imperial Pigeon. Sobus Imperial Kobutor da. What is the Tripura state animal hongke? Tripura ni state animal hongke tamongke Ferris langur abongke. Sosma banor. Next question hongke, what is the state food of Tripura? Tripura Rashtriya khadyo ki hongkangke mui borok. Mui borok kwbangma tongo. Mui godok rok mano. Awandru mui awandru mano. Tapra chakhi mano yabahero. Next hongke, what is the main festival of Tripura? Tripura Pradhan Utsav ki hongkangke. Tripura main festival tamo palaijak hongke state of Kharji Puja, Goriya Puja, Kiar Puja, Biju Festival, Tirthamuk Festival, Osakastami, Ganga Puja, Lampura Puja, Wa Festival, etc. Abahero. So tini video asukno kisasa video question senamgam aban bisungo norok koyekta pono interview roko sungjaka norok answer imanai tai bapaskango interview ni bagai preparation nana bagai suggestion ang upload khainai topic 2 jorati tini khaikya topic 1 video nai nimo jangka norok description or rerana link ajago rerana norok ar thangai naimano tai topic 3 baskango ang ti hainai asukno keba ani channel subscribe khaibako subscribe khainai di